बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 4 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गज़ा, शाम और ईरान से। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूँगा। आगाज़ गज़ा से करेंगे क्योंकि आज गज़ा से जो खबर सामने आई वो बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। नेतन्याहू ने मज़ीद रिज़र्व फ़ौजियों को गज़ा बुला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 मज़ीद जो रिज़र्व फ़ौजी हैं उनको नेतन्याहू ने गज़ा ये कहकर बुलाया है कि हम इस नस्ल कुशी का, इस ऑपरेशन का दायरा कार हम वसी करने वाले हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि गज़ा की पट्टी के अंदर मैं आपको बता दूं कि सूरत हाल किस तरह की है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 मज़ीद शहादतें गज़ा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। और ये रूटीन है, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50, और इस तरह जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी रसाई नहीं है, तो इस तरह से जो एग्जैक्ट फिगर है वो हमारे तक पहुंच भी नहीं रहा। बहरहाल ऑन एवरेज अगर लगाएं तो 50 शहादतें डेली रिपोर्ट होती हैं गज़ा की पट्टी के अंदर। नॉर्दर्न गज़ा से लेकर राफा तक डेली इनकी जानिब से बमबारी की जाती है। खाने पीने को इन्होंने रोक रखा है और गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी बच्चे भूख से शहीद हो रहे हैं। मैं कुछ तस्वीर व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ, वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और इस सिचुएशन के बावजूद इसकी जानिब से ये कहा गया कि जी ऑपरेशन का, इस नस्ल कुशी का दायरा कार जो है वो हम वसी कर रहे हैं, इसलिए 10,000 मजीद रिजर्व फौजियों को गज़ा की पट्टी के अंदर इसने बुला लिया। और जो इसराइल की सड़कें हैं वो मुजाहिरीन से भर चुकी हैं। इस फैसले के सामने आने के बाद, जो नेतन्याहू की जानिब से जो फैसला सामने आया, इसके बाद जो कैदियों की फैमिलीज हैं, पूरे का पूरा इसराइल, क्या तिल अवीव बल्कि डिफरेंट शहरों के अंदर, नेतन्याहू के ऑफिस के बाहर जो मुजाहिरीन हैं उनका रश लग चुका है। और ये इस फैसले के खिलाफ जो इसराइली फैमिलीज हैं, जो कैदियों की फैमिलीज हैं, वो इस फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं कि अगर इस ऑपरेशन का कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, ना हमास के मुजाहिदीन कैदी वापस दे रहे हैं, ना आपको कैदी मिल रहे हैं, तो फिर ये जो ऑपरेशन है इसका दायरा कार बढ़ाने का क्या फ़ायदा है। तो ये एहतजाज कर रहे हैं और नेतन्याहू से मुतालबा कर रहे हैं कि अपने फैसले को वापस लिया जाए। लेकिन नेतन्याहू ने इन कैदियों की फैमिली से खिताब करते हुए ये कहा, इनको मुखातिब करते हुए अपने पैगाम के अंदर, कि जी मकसद तो यही है कि हमने आपके फैमिली मेम्बर्स को ढूंढना है, इसलिए हम ये जो ऑपरेशन का दायरा कार है इसको वसी कर रहे हैं। अब जो जेडी वैंस है, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इसराइल पहुंचेगा। अब ये इसराइल पहुंचकर क्या मजीद इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान करेगा, या फिर इसराइल को ये जो मैक्सिमम प्रेशर है इसका झांसा देते हुए जो मीडिएटर्स हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, या जो हमास के मुजाहिदीन हैं, इनको मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जेडी वैंस की जानिब से ये कहा जाएगा कि मैं इसराइल को रोक सकता हूं अगर तुम्हारी जानिब से कैदी रिहा कर दिए जाएं। तो इस तरह का पैगाम को इसकी जानिब से सामने आएगा। बहरहाल इसराइली फैमिलीज का जो एहतजाज है, जो इसराइलियों का एहतजाज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर सड़क के ऊपर आपको ये इसराइली फैमिलीज नज़र आएंगी। इंटरनेशनल मीडिया अगर आप निकाल कर देखें, अच्छा, इन इसराइली फैमिलीज के अलावा आपको द्रूज भी नज़र आएंगे। द्रूज के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि द्रूज कम्युनिटी जो है इसराइल की, वो सरापा एहतजाज थी, नेतन्याहू से मदद का मुतालबा कर रही थी कि सीरिया के अंदर जो अहमद अल शर्रा की फोर्सेस हैं वो हमें टारगेट कर रही हैं, तो आप अहमद अल शर्रा को रोकें। और द्रूज कम्युनिटी के इसराइल के जो लीडर हैं उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात भी की थी। नेतन्याहू ने जब बमबारी की थी, जो सदारती महल है शाम का, अहमद अल शर्रा के सदारती महल के साथ जो बमबारी की गई थी नेतन्याहू की जानिब से, तो उस पर शुक्रिया अदा किया था द्रूज कम्युनिटी के लीडर ने कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें बचाने के लिए आ गए। तो जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं ये अभी भी इसराइल के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि शाम के अंदर मैं आपको बता दूं कि अभी भी अहमद अल शर्रा और द्रूज कम्युनिटी के जो फाइटर्स हैं इनके दरमियान अभी भी लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। और इसराइल की मैं आपको बता दूं कि इन एहतजाजी मुजाहरों के बाद 20 से 25 मजीद जो स्ट्राइक्स हैं वो शाम के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। इसराइल की जानिब से शाम को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि जी द्रूज कम्युनिटी को मैं बचाने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि द्रूज कम्युनिटी, जो इसराइल की द्रूज कम्युनिटी है, वो मेरे से मुतालबा कर रही है। द्रूज कम्युनिटी का मैंने आपको बताया था इसकी हिस्ट्री वगैरह, कि कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। बहरहाल यहाँ पर शाम की हुकूमत की जानिब से, अहमद अल शर्रा की जानिब से बयान सामने आया
کہ اسرائیل جو ہے وہ شام کو ٹارگٹ کرنے سے باز رہے، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی احمد الشرا نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی ان حرکتوں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل برادری کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے اس پر کیا کہا، اس صورتحال پر جو اسرائیل کی سٹرائک شام کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں یا جو شام کے اندر انٹرنل سچویشن ہے، اس پر یو این کے ترجمان نے کیا کہا، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Tell you that our Secretary General has been monitoring with alarm reports of violence in the suburbs of Damascus in the south of Syria, including reports of civilian casualties and assassination of local administration figures. He condemns all violence against civilians, including acts which could risk inflaming sectarian tensions. In this context, he also condemns Israel's violation of Syria's sovereignty, including the latest airstrikes near the presidential palace in Damascus. It is essential that these attacks stop and that Israel respects Syria's sovereignty, its unity, its territorial integrity, and its independence. The Secretary General unequivocally calls on all concerns to cease all hostilities, exercise maximum restraint, and avoid further escalation. The Secretary General is encouraged by the intra-Syrian efforts to de-escalate the violence and maintain security and stability. گفتگو آپ نے سنی اقوام متحدہ کے ترجمان کی، جن کی جانب سے وہی ایک لگا بندھا سا بیان سامنے آیا کہ جی ہم بڑی مذمت کرتے ہیں، اسرائیل کو شام کی سالمیت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ کے ترجمان ہیں یا اقوام متحدہ کے چیف ہیں یا ایون اقوام متحدہ بھی، اس کی کیا ورتھ ہے اسرائیل کی نظر میں، امریکہ کی نظر میں، یورپین کنٹریز کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جرمنی کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ جی سیریا کے اندر جو کلیشز ہیں، جو مائنورٹیز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے احمد الشرا کی جانب سے، تو اس کو لے کر جرمنی کو بھی کنسرنز ہیں، اسرائیل کو سیکورٹی کنسرنز ہیں، امریکہ کو بھی کنسرنز ہیں، اور الٹا احمد الشرا سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے ملک کے اندر مائنورٹیز کا خیال رکھیں تاکہ اسرائیل جو ہے وہ آپ کے اوپر حملے نہ کرے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنل ایکچول سچویشن شام کے اندر ہے کیا۔ شام کے اندر جو دروز کمیونٹی ہے وہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ شام کی دروز کمیونٹی کے لیڈر کا بیان سامنے آیا کہ احمد الشرا اور ہمارے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے اور ہم اپنے انٹرنل مسائل کو خود ہی سالو کر سکتے ہیں، آپ کی انٹرفیرنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جو حملے رپورٹ ہوئے اس میں تو دروز کمیونٹی کے فائٹرز بھی، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو بھی اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ایکسکیوز لے کر کہ اسرائیل کی جو دروز کمیونٹی ہے وہ میرے سے مطالبہ کر رہی ہے تو اس لیے میں دروز کمیونٹی کا شام کے اندر میں مدد کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ لیکن جو شام کی دروز کمیونٹی ہے انہوں نے نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دے دی ہے کہ ہمارے انٹرنل مسائل ہیں، شام کے مسائل ہیں، اور ہم ان کو خود ہی سالو کر لیں گے، ہمارے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پا چکا ہے، تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو، یہی اس کا کام ہے کہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل منصوبے کو پھیلانا، یا پھر جو بھی اس منصوبے کے پھیلاؤ میں جو بھی کوئی تھریٹ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا، یہی اس کا کام ہے، یہی اس کا مقصد ہے، اور یہ اپنے اس منصوبے کو ایران تک بھی لے جانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جانب سے ایران اور امریکہ کے جو جوہری مذاکرات ہیں ان میں بھی اس کی جانب سے روڑے اٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بندر عباس کو ٹارگٹ کیا گیا یا پھر وہ حادثہ تھا، اس کی تحقیقات ابھی کی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ نکلے گا۔ تحقیقات کے بعد ظاہر ہے کہ پبلک تو نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ایران کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، اور ایران امریکہ کی نہیں بلکہ اسرائیل کی ٹرمز پر یہ جو جوہری معاہدہ ہے اس کو سائن کر لے، اپنی جوہری سائٹس کو ایلیمینیٹ کر دے، ڈسمینٹل کر دے، تو اس لیے یہ پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایران کانفیڈنٹ بھی ہے، اور ایران کی جانب سے رد عمل بھی یہ سامنے آیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنی جوہری سائٹس کو یا پھر میزائل پروگرام کو ڈسمینٹل کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور کچھ اس طرح کے رپورٹس ہیں رائٹرز کے اوپر کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو جوہری ڈیل ہے یہ بہت جلد سائن ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مئی کو ہونے والا جو چوتھا دور تھا اس کو تو ملتوی کیا گیا ہے یا منسوخ کیا گیا ہے۔
अभी भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। आज इतवार है तो इस हवाले से कोई कन्फर्मेशन, कोई नई डेट जो है वो सामने नहीं आई कि क्या ईरान और अमेरिका का जो चौथा दौर है मुज़ाकरात का, ये कहाँ पर होगा भी या फिर ये दौर जो है वो नहीं होगा। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से, ईरान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बहरहाल ओमान कॉन्फिडेंट है और ओमान की जानिब से बयान सामने आया कि लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से ये जो चौथा दौर है इसको मुलतवी किया गया है और बहुत जल्द जो नई डेट है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और OIC कंट्रीज़ की जानिब से मैं आपको बता दूं कि जो फैसला सामने आया नेतन्याहू का, ये जो ऐलान सामने आया कि 10,000 मजीद फौजियों को गजा की पट्टी के अंदर उतार रहा है, तो OIC कंट्रीज़ का अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रद्द-ए-अमल सामने आएगा भी तो क्या होगा, एक मजम्मती आलामिया होगा। और इससे आगे क्या OIC ममालिक बढ़ेंगे नेतन्याहू के इस फैसले के बाद? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।